मशरिक़ वस्ती की जंग एक नए और पेचीदा मोड़ पर आ गई है। पहली बार सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर इराक में ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशियाओं पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। इराक की नीम फ़ौजी तंजीम PMF के मुताबिक इन हमलों में उसके कम अज़ कम 20 अरकान हलाक हुए हैं। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ये हमले उन ईरान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ किए गए जिन्हें ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर ने अमरीकी फ़ौज और सऊदी तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत दी थी। तो क्या मशरिक़ वस्ती की दो बड़ी मुसलमान ताकतें सऊदी अरब और ईरान अब बराह रास्त एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं? यही हमारी आज की टॉप स्टोरी है। मैं हूं गज़नफ़र हैदर और आप BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चल के देखिएगा। जनूबी जापान में मंगल को आने वाले ज़लज़ले के बाद इमदादी कारकुनान शदीद गर्मी और हब्स के आलम में ज़िंदा बच जाने वालों की तलाश में मसरूफ़ हैं। इस ज़लज़ले में अब तक कम अज़ कम 13 अफराद हलाक हो चुके हैं। और क्या वो रोबोट जो आपके घर में काम करे आपकी जासूसी भी कर सकता है? अमेरिका को यही खदशा है और इसी खौफ ने चीनी रोबोट्स के खिलाफ एक नई जंग छेड़ दी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग में दोबारा तेज़ी आ गई है। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि उन्होंने उर्दन में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे और कमांड सेंटर को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। अमेरिकी फ़ौज का कहना है कि उन्होंने तमाम मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इख्तिताम हफ्ते पर अमेरिकी हमले रोकने के हुक्म के बाद ये पहला ईरानी हमला है। इसी दौरान अमेरिकी और सऊदी अरब की फ़ौज ने रात के वक्त इराक में ईरान के हामी मिलिशिया ग्रोहों के ख़िलाफ़ हमले किए हैं। सऊदी अरब ने इन हमलों में अपनी शमूलियत की तस्दीक की है, जबकि उनकी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि उन्होंने इन मिलिशियाओं को निशाना बनाया जिन्होंने सऊदी तेल की तनसीबात पर हमला किया था। इराक में ईरान हामी एक मिलिशिया के मुताबिक उनके कम अज़ कम 20 एहलकार मारे जा चुके हैं। इससे कबल वाइट हाउस में 1 घंटे तक जारी रहने वाली बातचीत में सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ जंग के मामले पर उनके दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश की। फरवरी के आखिर में ईरान पर मुश्तरका हमले करने के बाद ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी। ईरानी हमले ने तनाज़े में दोबारा शिद्दत के इम्कानात को बढ़ा दिया है। इसकी वजह से आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के मामले पर सिफारती कोशिशों को भी मुश्किल का सामना है। यरूशलेम से BBC के नामनगार युलैन नेल इस बारे में ये बता रही हैं। ओमान की जानिब से, जिसकी सरहदें आबना हुर्मुज़ से जुड़ी हुई हैं, मसाइल को हल करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। हमारी मालूमात के मुताबिक ओमानी हुकाम की तरफ से एक ऐसा मंसूबा तैयार किया गया था जिसके तहत आबना हुर्मुज़ का नया इलाकाई मुश्तरका इंतज़ाम कायम किया जाना था। ऐसा लगता है कि ईरानी हुकूमत ने इसे कबूल नहीं किया और उन्होंने ईरानी इजाज़त के बगैर आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को खबरदार किया है। मेगन सैटक्लिफ सिक्योरिटी कंसल्टेंसी कंपनी साइबेलियन में मशरिक़ वस्ती और अफ्रीका की तज्ज़ियाकार हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ इराक में होने वाले हमलों में सऊदी अरब की शमूलियत का तज्ज़िया कुछ यूँ किया। Saudi Arabia is becoming increasingly uncomfortable with the escalation. सऊदी अरब खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी से मुसलसल बेचैन हो रहा है और वो मशरिक़ वस्ती में ईरान और इसकी हामी तंजीमों की मजीद कार्रवाइयों को रोकने के रास्ते तलाश कर रहा है। इनमें खास तौर पर वो कार्रवाइयाँ हैं जो इसके अहम कौमी बुनियादी ढांचे और तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाती हैं। इराक में ईरान के हामी ग्रोहों को निशाना बनाना कोई नई बात नहीं है। जब जंग मुकम्मल तौर पर जारी थी, हमने अमेरिका और इसराइल की तरफ से की जाने वाली एक वसी मुहिम देखी थी। हमने इस ही मकसद के लिए सऊदी अरब की खुफिया कार्रवाइयाँ भी देखी, लेकिन ये हमले अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात के मजीद मजबूत होने की अक्कासी करते हैं। ये सऊदी अरब की तरफ से इस कशीदगी को कम करने और ईरान को बराह रास्त कार्रवाई से रोकने की एक कोशिश है और बदकिस्मती से ये मशरिक़ वस्ती में इन दो बड़ी ताकतों के दरमियान मजीद बराह रास्त तसादुम का इम्कान सामने लाती है। और मशरिक़ वस्ती के बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त यरूशलेम से मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हरिंदर मिश्रा। हरिंदर, हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि कल इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी सदर से मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि ईरान के साथ जंग पर भी बात हुई है। तो आप इसराइल में मौजूद हैं, इस वक्त क्या तफसीलात सामने आ रही हैं वहाँ? देखिए, इस बार की जो मुलाकात है वो किसी हद तक मुख्तलिफ थी। पहले जो जितनी भी मुलाकातें इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुई है और ये 8वीं मुलाकात थी और ये मुलाकात जो है तकरीबन 5 महीनों के बाद हुई है, जो कि जिस दौरान देखा गया है कि दोनों मुल्कों और दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो है मज़ीद इख्तिलाफात नज़र आए हैं। यहाँ पर इसराइल जो है
ٹرکی کو جس طرح سے امریکہ نے فیصلہ کیا F-35 دینے کے لیے، یا پھر سعودی عربیہ کے ساتھ جو سول نیوکلیئر ڈیل ہو رہا ہے اس کو لے کر کے یہاں پر جو ہے کافی ناراضگی نظر آ رہی تھی. حالانکہ جو سول نیوکلیئر ڈیل ہے اس کو لے کر کے ٹرمپ نے اپنے سٹینڈ کو بدلا بھی تھا. تو ایسے ماحول میں جب ملاقات ہوئی تو دیکھا یہ گیا کہ پہلے کافی ایک جو ہے وارمتھ نظر آتی تھی دونوں رہنماؤں کے درمیان، دونوں ملکوں کے درمیان، لیکن اس بار جو ہے اس طرح کا ماحول نظر نہیں آیا. یہاں پر دونوں طرف سے کوئی بیان بازی بھی نہیں ہوئی، کوئی جوائنٹ پریس کانفرنس بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئی زیادہ جانکاری جو ہے وہ ساجھا کیا گیا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک جو اہم مدعا جس کو لے کر کے دونوں کے درمیان کنسنسس ہے اور وہ ہے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو لے کر کے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے پھر سے کہا ہے کہ وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ ایران کو نیوکلیئر پاور نہیں بننے دیں گے. اچھا یہ بتائیں، صدر ٹرمپ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن بظاہر لگتا ہے کہ یہ مشکل ہو گیا ہے. اسرائیل میں عام لوگ اسے کس طرح دیکھ رہے ہیں، اس جنگ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جیسا ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ دونوں جو ملکوں کے درمیان مزید اختلافات نظر آئے ہیں، تو یہاں پر جو یہاں کی عام چاہے جو آبادی ہے یا یہاں کے رہنما، دونوں سیاستدان، دونوں ہی جو ہیں ایسا مان رہے ہیں کہ جن مقاصد کو لے کر کے اسرائیل اس جنگ میں اترا تھا امریکہ کے ساتھ، وہ سارے مقاصد جو ہیں اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. حالانکہ یہاں پر وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو مسلسل جو ہے ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ یہاں کی آبادی کو درست کر سکیں، انہیں یہ کہہ سکیں کہ بہت بڑی کامیابی اسرائیل نے حاصل کی ہے، لیکن یہاں کی آبادی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب یہاں انتخابات ہونے والے ہیں تو ایسے میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے. اچھا، نیتنیاہو کے خلاف عالمی عدالت انصاف نے غزہ پر جنگ کے تناظر میں گرفتاری کے وارنٹ جو ہیں وہ جاری کر رکھے ہیں، اور نیو یارک کے میئر جو ہیں زوران ممدانی وہ بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کو گرفتار کریں گے اگر وہ نیو یارک آئے، لیکن پھر اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے. تو اس معاملے پر اسرائیل یا نیتنیاہو کا کیا کہنا ہے، کیا موقف ہے؟ لیکن نیتنیاہو کی طرف سے تو کہا جا رہا ہے کہ ممدانی جو ہیں وہ نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر زیادہ تر اہلکاروں کا یا پھر یہاں پر جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں ان کے طرف سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نیو یارک میں جو ہے کافی سارے عام وہاں کی آبادی کو کافی سارے مشکلات کا سامنا ہے، اور ان سے نمٹنے میں جو ہے ممدانی کسی حد تک ناکام رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک بڑے پلیٹ فارم کی اور جو ہے ان کی نظر ہے، اور اسی کے تحت انہوں نے نیتنیاہو پر جو ہے اس طرح کا نشانہ سادھا. یروشلم سے ہرند مشرا، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. تصور کیجئے ایک روبوٹ آپ کے گھر میں کام کر رہا ہے، کھانا پکا رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، لیکن کیا ہو اگر وہی روبوٹ آپ کی جاسوسی کرنے لگے، یا کوئی اور ہزاروں میل دور بیٹھا اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے؟ یہی وہ خدشہ ہے جس نے اب امریکہ اور چین کے درمیان ایک نئی جنگ چھیڑ دی ہے، روبوٹس کی جنگ. آج ٹرینڈنگ میں اسی پہ بات کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان نما روبوٹ آخر کیسے دو بڑی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کی نئی وجہ بن گئے ہیں. امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ نے غیر ملکی ساختہ انسان نما روبوٹس کی نئی درآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے. حکومت کے مطابق ان روبوٹ سے امریکہ کی قومی سلامتی کو ناقابل قبول خطرات لاحق ہیں، اور یہ پابندی جدید روبوٹس پر لاگو ہوتی ہے. اس میں انسان نما روبوٹس بھی شامل ہیں اور 4 ٹانگوں والی مشینیں بھی، اور ان میں اکثر چین میں تیار کیے جاتے ہیں. امریکی ادارے FCC کا کہنا ہے کہ غیر ملکی ساختہ روبوٹس کے ذریعے بدنیت عناصر اور امریکیوں کی نگرانی کی جا سکتی ہے، غیر ملکی خفیہ اداروں کی صلاحیت بھی بڑھائی جا سکتی ہے، اور روبوٹس کا کنٹرول جو ہے وہ دور بیٹھے اپنے ہاتھوں میں لیا جا سکتا ہے. اسی خدشے کے تحت شمسی توانائی اور ڈیٹا سینٹرز میں استعمال ہونے والے بجلی کے آلات پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. لیکن یہ صرف روبوٹس کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک بڑی جنگ کا حصہ ہے. چین دنیا میں انسان نما روبوٹ بنانے والا سب سے بڑا ملک ہے، اور وہ مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس کی دوڑ میں امریکہ کا سب سے بڑا حریف بھی ہے. اسی لیے امریکہ ایک کے بعد ایک چینی مصنوعات پر ہاتھ ڈال رہا ہے. پہلے الیکٹرک گاڑیاں، اس کے بعد جدید سیمی کنڈکٹرز، اور اب روبوٹس. چین نے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے مطابق امریکہ بے بنیاد بہانوں کی بنیاد پر تجارت کو سیاست کی نظر کر رہا ہے. چین نے کہا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائے گا، اور امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بالادستی کی سوچ ترک کرے اور چینی کمپنیوں کو بدنام کرنا بند کرے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روبوٹ بنائے ہی اس لیے گئے تھے کہ انسانوں کی زندگی آسان بنائیں، گھر سنبھالیں، کارخانوں میں کام کریں، لیکن آج وہی روبوٹ دو بڑی طاقتوں کے درمیان شک، خوف اور مقابلے کی علامت بن چکے ہیں. میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما.
जापान के जनूब में मंगल को आने वाले ताकतवर ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद बढ़ रही है, जबकि रेस्क्यू अमला लापता होने वालों की तलाश में मसरूफ़ है। कुमामोटो में आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में अब तक 13 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है। कई दूसरों के बचने की उम्मीद नहीं है। एमरजेंसी अमले के अरकान सख्त गर्मी में एक कागज़ बनाने वाली फैक्ट्री और एक शॉपिंग मॉल के मलबे में फंसे हुए अफराद को तलाश कर रहे हैं। ज़लज़ले के कुछ देर बाद शॉपिंग मॉल में एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ है। नामानगार निक जॉनसन की तफसील पेश कर रहे हैं उमर अफरीदी। कुमामोतो शहर में मलबे तले जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी है। ज़लज़ले और इसके बाद होने वाले एक धमाके के नतीजे में कई अफराद इस शॉपिंग सेंटर में फंस गए थे। धमाके का मुमकिन सबब गैस का इखराज बताया जा रहा है। बरतानवी शहरी और टीचर सैम बुचर करीब ही रहते हैं। ये बड़ा मकबूल मकाम है। बहुत से तलबा और असातिज़ा यहाँ आते थे। गालिबन हर कोई कभी न कभी यहाँ आया है, इसलिए दिन भर यहाँ काफ़ी भीड़ थी। लेकिन आज यहाँ बहुत खामोशी है, सड़कें सुनसान हैं, ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे। दसियों हज़ारों घर अब भी बिजली से महरूम हैं, जबकि इमदादी टीमों ने सुबह का बेशतर वक्त करीबी रिहायशी इलाके के खंडरात में तलाश करते गुजारा। कागज़ बनाने वाली एक फैक्ट्री में भी मुतअद्दिद अफराद लापता हैं, जहां इमारत की चिमनी टूटकर इमारत पर आ गिरी थी। 6.8 शिद्दत का ये ज़लज़ला गुज़श्ता रोज़ मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे जापान के क्योशो जज़ीरे के अंदरूनी हिस्से में आया। ज़लज़ले जापान के लिए नई बात नहीं। यहाँ की बहुत सी इमारतें ज़लज़ले के झटके बर्दाश्त करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इस इलाके में आखिरी बड़ा ज़लज़ला तकरीबन 10 साल कबल आया था और ये नया ज़लज़ला मज़ीद ज़लज़लों का पेशखेमा हो सकता है। हम इससे भी बड़े ज़लज़ले के इम्कान को मुस्तरद नहीं कर सकते। 10 साल पहले जब इस इलाके में एक बड़ा ज़लज़ला आया था तो उससे एक दिन कबल 2 बहुत ताकतवर ज़लज़ले आए थे, इसलिए किसी बड़े ज़लज़ले के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। लेकिन निस्बतन छोटे आफ्टर शॉक्स कम से कम अगले चंद दिनों बल्कि चंद हफ्तों तक जारी रह सकते हैं। जापान जिंदा बच जाने वालों की तवक्को के साथ साथ आने वाले दिनों में और ज़लज़लों के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है। और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। फ्रांस का जनूबी हिस्सा गर्मी की एक और शदीद लहर के लिए खुद को तैयार कर रहा है, जिसमें दर्जा हरारत के 41 डिग्री तक जाने का इम्कान और मज़ीद जंगलाती आग का खदशा है। अगरचे खत्ते में अब तक के शदीद शोलों पर काबू पा लिया गया है, ताहम 2000 से ज़्यादा फायर फाइटर्स अब भी वहाँ तैनात हैं। वज़ारत ख़ारजा के एक तर्जुमान ने BBC को बताया है कि ज़राए आमदरफ़्त पर बंदिशें अब भी बरकरार हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन ने अलीसुब रूस में तेल साफ़ करने के 2 मज़ीद कारखानों पर हमले किए हैं। दारुल हुकूमत मॉस्को के जनूब मशरक़ में वाक़े रियाज़न फैसिलिटी रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। करीब वाक़े एक और परचून फरोश वाइल्ड बेरीज़ के गोदाम में भी आग भड़क उठी है। रोस्तफ इलाके में जिन दीगर मकामात को निशाना बनाया गया है, इनमें एक्सपोर्ट टर्मिनल और एक फ़ौजी फैक्ट्री और मकबूजा क्राइमिया में एक बहरी अड्डा भी शामिल है। रूस के सिक्योरिटी सर्विस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के बानी पाउलो डोरोफ पर दहशतगर्द सरगर्मियों में सहूलतकारी करने का इल्ज़ाम लगाकर उनकी गिरफ्तारी की इंटरनेशनल वारंट जारी कर दिए हैं। FSB का कहना है कि वो यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विसेज और बकौल उसके शिद्दत पसंद तंजीमों का मवाद हटाने में नाकाम रहे हैं। डोरोफ इस वक्त फ्रांस में मुकीम है। रूस अपने मैसेंजर मैक्स के हक़ में टेलीग्राम का इस्तेमाल महदूद करना चाहता है। नेपाल में टाइगर्स की तादाद एक अशरा पहले के मुकाबले में दुगनी यानी 429 हो गई है। हालिया गिनती के मुताबिक 2022 के बाद से इसमें 74 टाइगरों का इजाफा हुआ है। बकाया माहौल के कारकुनान इसका सबब उनकी आमाजगाह के तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी शिकार के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात को करार देते हैं। अलबत्ता माहिरीन का कहना है कि तादाद में इजाफे ने टाइगर्स और इंसानों के दरमियान तसादुम को भी बढ़ा दिया है। 70 बरस से ज़्यादा अरसे से चेशायर में वाक़ जूडल बैंक की रसदगाह कायनात के राज समझने में मदद देती आ रही है। ताहम बरतानिया की सबसे बड़ी दूरबीन का मुस्तकबिल अब ख़तरे में है, क्योंकि हुकूमत ने 2028 तक इसकी फ़ंडिंग ख़त्म करने का इरादा किया है। ये रसदगाह और इससे मुंसलिक दूरबीनों का नेटवर्क दूर दराज कहकशाओं के मुताल्लिक़ और मुस्तकबिल के माहिरीन फ़ल्कियात की तरबियत में अहम किरदार अदा करता है। BBC के साइंस एडिटर पालब घोष की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जावेद सुमरो। तकरीबन 70 बरस से लोवेल टेलीस्कोप इंग्लैंड के दही मंजरनामे पर निगाह रखे हुए है।
آسمان کی طرف دیکھتی ہوئی یہ عظیم سفید ڈش کائنات کی مدھم سرگوشیوں کو سننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ سلسلہ جلد ختم ہو سکتا ہے۔ سائنس کے بجٹ میں ریکارڈ اضافے کے باوجود تحقیق کی ذمہ دار سرکاری ایجنسی نے جوڈل بینک اور اس سے منسلک دوربینوں کے نیٹ ورک کی مالی معاونت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تباہ کن خبر ہے اور میرے نزدیک یہ قومی سطح پر خود کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ ایک شاندار تحقیقی مرکز ہے۔ 70 برس سے یہ غیر معمولی سائنسی خدمات انجام دے رہا ہے۔ یہاں ایسے سوالات کے جواب تلاش کیے جاتے ہیں کہ سیارے کیسے بنتے ہیں، کہکشائیں وقت کے ساتھ کیسے تبدیل ہوتی ہیں، اور یہ ہمیں یہ دیکھنے کا موقع دیتا ہے کہ ستارے کس طرح بلیک ہولز کی نظر ہو جاتے ہیں، اور میں سمجھ نہیں سکتی کہ اسے بند کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے۔ یہ دوربین 1950 کی دہائی میں تعمیر کی گئی تھی اور اس نے ریڈیو فلکیات کے شعبے میں اہم سنگ میل قائم کیے، جن کے نتیجے میں کئی بڑی سائنسی دریافتیں ممکن ہوئیں۔ مسلسل جدید کاری کی بدولت یہ آج بھی سائنسی تحقیق کے صف اول کے مراکز میں شامل ہے۔ اب یہ انگلینڈ میں موجود دوربینوں کے ایک نیٹ ورک کا حصہ ہے جو یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ کہکشائیں کیسے ارتقاء پذیر ہوتی ہیں اور اس عمل میں دیو ہیکل بلیک ہولز کا کیا کردار ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ایک اور اہم کردار نوجوان نسل کو متاثر کرنا بھی ہے، اور ہر سال ہزاروں افراد جوڈل بینک کا رخ کرتے ہیں۔ یہ شمال مغربی انگلینڈ میں سائنس کی علامت ہے۔ اس نے مجھے جنوبی انگلینڈ سے ایک نوجوان گریجویٹ کے طور پر یہاں آنے کی ترغیب دی۔ ہر سال تقریباً 1,25,000 افراد یہاں آتے ہیں۔ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے اکثریت یہاں اس لیے آتی ہے کہ انہیں تحریک ملے، اور وہ ہماری سائنسی کامیابیوں پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ فنڈنگ میں کٹوتی کا فیصلہ کرنے والی برطانوی ریسرچ اینڈ انوویشن ایجنسی نے کہا ہے، ہم اپنی سرمایہ کاری ان شعبوں پر مرکوز کر رہے ہیں جو طویل المدتی بنیادوں پر سب سے زیادہ سائنسی صلاحیت اور اہمیت فراہم کریں گے، جن میں ریڈیو فلکیات کی نئی نسل کی عالمی معیار کی تنصیبات بھی شامل ہیں۔ جوڈل بینک کی قیادت کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کرے گی۔ تفصیل آپ جاوید سومرو سے سن رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں۔ BBC نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ غزن فضل کو اجازت دیں، کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔